अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। नाज़रीन, पाकिस्तान एयर फोर्स ने एक मरतबा फिर हिस्ट्री को बदल दिया, फ़ज़ाइया का निसाब बदल दिया। जदीद हथियारों पर घमंड करने वाले भारत को पाकिस्तान एयर फोर्स ने ऐसी धूल चटाई कि अभी तक इंडिया संभलने नहीं पा रहा। ये जो गुज़िश्ता दिनों वॉर टेंशन की एक सूरत हाल थी, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत बहुत शुक्र है। जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक रिमार्क सेट किया है, जो हिस्ट्री अब एक दोबारा स्टेब्लिश की है 65 के बाद, क्या समझते हैं आप? जो तकरीर मोदी ने S-400 के आगे खड़े होकर, MiG-29 पीछे है, कहा कि पाकिस्तान ने तो कुछ भी तबाह नहीं किया, देखे सब कुछ सेट है, क्या लगता है आपको? ना मोदी सेट है, ना उसके तैयारे सेट हैं, ना उसकी कौम और ना उसकी फोर्सेस। आई थिंक वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी मेरा दिल नहीं भरा, मुझे थोड़ी सी और बीटिंग चाहिए। तो उसको समझ लेना चाहिए कि हम, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स, जैसे आपने कहा, हमेशा की तरह तैयार है। और ये हिस्ट्री जहाँ से भी शुरू होती है, आपने 65 के बाद की बात की, हमने कारगिल क्राइसिस में इनका एक पायलट पकड़ा जी, नाम भी याद है, नाचिकेता उसका नाम था, उसको पकड़ा। अभिनंदन की चाय को आप भूल सकती हैं? नहीं भूल सकते। तो फिर मोदी भूल गया। हम चाय रखते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स से हमेशा हर कॉन्फ्लिक्ट में कमाल किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अपनी ट्रेनिंग से, और जिस तरह से ग्रूमिंग हुई एयरफोर्स में, और उसके हिसाब से और किया। और अभी भी जो हुआ है ये तो बिल्कुल अमेजिंग है, क्योंकि बैटल फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तो बहुत कमाल है, उसके लिए आप सबको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। मुझे ऐसा लगता है साजिद साहब कि पाकिस्तान को अब कुछ ना फ्रेश अप कोर्सेज रखने चाहिए, पाकिस्तान एयरफोर्स को स्पेशली, तो दुनिया के लिए कि जहाज़ उड़ाते कैसे हैं। ये भारत को तो पता लग गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और एक्चुअली इस तरह कुछ हो रहा है पहले से भी। आप देखिए कि तकरीबन 2002-3 के साल तक ना, हम दुनिया में कई जगहों पे बड़ी बड़ी एक्सरसाइज होती थी। जैसे हमारा ब्रदर मुल्क है तुर्की, मैं तो उसका नाम भी ले सकता हूँ, हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है। और वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2004 में पहली दफ़ा उनकी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जिसमें शिरकत की। और आप यकीन कीजिए कि पहली दफ़ा, और बाकी जितने ममालिक थे वहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, यूरोपियन कंट्रीज़ उसमें शामिल थे। लेटेस्ट वो अपने टोर्नाडोज़ और F-16s और F-18s लेके आते थे। आप ये यकीन करें कि पहली एक्सरसाइज में वो बार बार हर साल आते थे, हमारे पहली दफ़ा गए थे। एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो रिपोर्ट थी, सबसे पहली सब पोजीशन जो थी परफॉर्मेंस में हमारे पायलट्स की थी। और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने इससे पहले सिर्फ सिमुलेट की हुई थी, बल्कि उनको ऑपरेट नहीं किया हुआ था। और वहाँ से एक चेंज जो आई है, तो अब तो मैं कहता हूँ कि हाँ, हमारे अपने टॉम क्रूज़ हैं, लोग भूल जाएं वो टॉम क्रूज़ तो हॉलीवुड में बनते हैं। कोई हॉलीवुड की बातें करता है, टॉप गन की, कोई घुसके मारने की बातें करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह घुसके भी हमने मारे। हमारे जो एयरफोर्स के हीरोज़ हैं वही असल टॉम क्रूज़, और जो हमारे टॉम क्रूज़ हैं, अब हमारे पास जो हमारा एक प्रेस्टिजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, अब मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो वहाँ पे आते हैं। क्या बात है। कुछ हमारे साथ फ्लाई करते हैं, कुछ को हम एज ऑब्जर्वर लाते हैं। तो अभी मेनी मोर वुड कम। क्या बात है। अच्छा साजिद साहब, आप क्या समझते हैं, मोदी जो बढ़ के मार रहा था, अब तो आवाम भी बहुत ट्रोल करने लगी, ऐसी ऐसी मीम्स आ रही हैं कि मोदी नरेंद्र नहीं, मोदी दरिंदर, मोदी सरेंडर। तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब देंगे आप मोदी की इस भड़कों का? या मोदी को अब आपने सारे मीम्स देखे होंगे। मुझे तो सबसे मज़ा आया जो चाइनीज़ ने एक मीम बनाया था। डिड यू सी दैट? वो जहाज़ों वाला, राफेल गिरने के बाद। तो मोदी को मैं समझता हूँ कि जितना हमने हर महाज पे, एयरफोर्स की बात तो सब ने मान ली, देख ली। आई मस्ट अप्रिशिएट कि जैसे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने, आप लोगों ने, जैसा हमारा सोशल मीडिया, और जैसे मीम बनाने वालों ने, वो बेचारा राफेल के पीस वो रेडी पे रख के गधा गाड़ी पे, तो वो उसके कोई पतीसा के वो बदले में वो बेच रहा है। तो आई थिंक मोदी को बहुत बड़ी एक तो हिट पड़ी है, लेकिन जैसे हम आगे अगर बात करेंगे तो और भी बड़े लोगों को, बड़े कंट्रीज़ को हिट पड़ी है इस एक शॉर्ट इंटेंस
बैटल के बाद। ये पीछे MiG-29 खड़ा करके तो मोदी जो है वो बढ़ के मार रहा है, तो राफेल दिखाए ना। देखें, MiG-29 बेचारा तो पहले ही कचरा हो चुका है, वाकई ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, कचरा हो चुका है। और अब राफेल इसलिए नहीं कि मुझे यकीन है कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है मार्शल दासो और फ्रेंच, उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया होगा खबरदार हमारे जहाज़ की तस्वीर भी दिखाई तो दिखाएगा तो फिर अब उसने क्या दिखाना है। अब आपने देखा मीडिया के ऊपर, देखिए आजकल कोई चीज़ छुपती नहीं है। एक परिंदा भी गिरता है तो 100 लोग उसके गिरने तक उसकी वीडियो बना लेते हैं। हाँ जी। अब आप कल से देख रही हैं कितने उनके रैकेजेस की वीडियोस आ रही हैं जी, और मार्किंग आपको नजर आ रही है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पता चल रहा है। और फिर राफेल बेचारे का तो कल दूसरी दफा उसके शेयर 4.6% नीचे गए हैं। तो इसलिए मोदी के पास राफेल तो फिलहाल दिखाने मेरे ख्याल से शेयर्स उठाने का अब एक ही तरीका है कि फ्रेंच कंपनी जो है वो पाकिस्तान से राब्ता करे और उन्हें गिफ्ट करे राफेल। हाँ, गिफ्ट करे और फिर साबित हो जाएगा कि जहाज अच्छा था। उस दिन खालिद चिश्ती साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं नहीं राफेल को कुछ कह सकता, अच्छा मिसाइल है, बिल्कुल टेक्निकली चीज़ों को समझते हुए। तो ये कमी जो है ये तो पायलट की है। एग्जैक्टली इवन जो 2019 में हमने इनका MiG-21 गिराया था, देखो MiG-29 प्लेटफॉर्म बड़ा पुराना है, 40 साल 45 साल पुराना है, लेकिन वो जो अभिनंदन का जहाज भी गिराया था दैट वाज मॉडिफाइड टू 4th जनरेशन एवियोनिक्स। उसको जब पकड़ा है तो उसने वो एक डिजिटल हेलमेट पहनी हुई थी जिसका डिस्प्ले यहाँ पे उसके वाइजर पे आता है। तो ये एंड ऑफ द डे उस वक्त भी साबित हुआ और अब भी साबित हुआ कि जनरेशन पायलट की मैटर करती है, जहाज की नहीं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया ने रूस से और राफेल मांग लिए, तो अभी मजीद राफेल वो मांगेंगे, हम मजीद गिरा देंगे, तो इससे क्या होगा? हाँ, देखो उसको फ्रांस से जो राफेल की डील है वो ऑलरेडी हुई है। आई थिंक वो 100 के लगभग टोटल इन्होंने ले लें। बिलियंस हैव बीन पेड और बिलियंस आर टू बी पेड जो उन्होंने करने हैं। बल्कि इंडिया रूस से जो है वो S-400, रूस से S-400 जो उनका डिफेंस का जो सिस्टम है, वो तो हमने जो थे उनको तो हमने कहीं और पहुंचा दिया, तो इसलिए वो फौरी तौर पे उनको आई एम श्योर होगी। बैटरी हमने डिस्ट्रॉय कर दी, लॉन्चर के आगे खड़े होकर क्या तकरीर करने का मकसद है? आप तकरीर करेंगे। आपने देखा कि जब हमारे लॉन्चर और बैटरीज थी तो लोग साइड पे बन्नी के ऊपर बैठ के देख रहे थे कि हमारे फतह 2 जो फायर कैसे होते हैं। तो यस, उनको हिट पड़ी है। और जो शुरू में हमने बात की, हमें बिल्कुल इंडिया को और ख़ास तौर पे मोदी जैसे जो हिंदुत्व वाला है, जो RSS का है, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मुझे हैरानी हुई है कि ट्रंप को कहता है कि या हमें, बल्कि हमें कहता है कि बात होगी तो वही वो दहशतगर्दी के ऊपर होगी। अरे तुमसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? तुम गुजरात का बुच्चर कौन था? ऐसी बातें करके वो अपने अवाम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, बाकी दुनिया को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ अपने जो RSS माइंड हैं सिर्फ उनको वो कर सकते हैं, बाकी तो बड़े सवालात उठ रहे हैं। और उसने पहले ही अपना जो इंडिया का एक सोशल फैब्रिक था उसको बहुत बुरी हिट किया। आपको शायद बचपन में आपने पढ़ा हो, हम तो देखते रहे सुनते रहे जी, भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत है। हाँ जी, इक्वल राइट्स। देखिए हमारा सदर जो है जाकिर हुसैन मुसलमान भी रहा, इनके एयरफोर्स के चीफ एक लतीफ़ साहब थे, एयरफोर्स चीफ भी रहे। वो सारा फैब्रिक इसने तबाह किया है। और डेफिनेटली जो सेन माइंड्स हैं, जो तमीज़दार लोग हैं, वो ऑब्वियसली हर जगह होते हैं और उनका लिटरेसी लेवल बड़ा अच्छा हुआ है, वो सवालात उठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उनके अपने लोग सवालात उठा रहे हैं। उनके अपने लोग, वही मैं कह रहा हूँ कि उनके जो समझदार लोग हैं वो सवालात उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ हिज एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर। ये हो सकता है अभी बाहर शहर में थोड़ा बहुत कर ले, बट आई डोंट थिंक। अभी तो इलेक्शन करीब थे और मोदी का एक मकसद यही था कि आवाम के अंदर वो जोशो खरोश पैदा करके एंटी पाकिस्तान जो है वो एक कैंपेन चलाई जाए, वॉर की सूरत हाल क्रिएट करके कि मोदी बहुत बड़ा जो है वो इनका बचाने वाला है। तो मोदी जो तो ऐसे करके इलेक्शन जीतने के उसके, हाँ बिल्कुल। तो मोदी MiG-29 के साथ क्यों खड़ा हुआ है? अगर उसका कोई राफेल नहीं खड़ा तो 36 राफेल पीछे खड़ा करे, गिनता जाए और उसको जीत मिल जाएगी अगले इलेक्शन में। अगर वो उनके हिसाब से उनका कोई राफेल नहीं गिरा तो राफेल दिखाए ना, जैसे आपने कहा कि राफेल क्यों नहीं दिखा रहा। आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, इनके मीडिया के ऊपर आ रहा है।
اور ابھی میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈین ہی ینگ لڑکا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا مزیدار اس نے آپ میم سمجھ لیں جو بھی بنایا ہوا ہے، اس نے کہا کہ جی میں اپنا ہی یہی چینل دیکھ رہے تھے، سارے دیکھ رہا تھا، ایک نے بتایا کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، ایک نے کہا کہ لاہور کی بندرگاہ. آپ لاہوری ہیں جی جی، آپ کو پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ ہماری بندرگاہ کہاں گئی؟ میں تو پریشان تھا، میں تو فوراً نکلا. سی ویو پہ جو ہے وہ ہم نے مکا دیا لاہور. میں نے کہا بھائی ہم نے تو سمندر نہیں دیکھا لاہور میں. اسلام آباد کا گھنٹہ گھر تباہ کر دیا، فیصل آباد والے ناراض ہو گئے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے جب یہ سننا کہ مجھے لگا کہ انہوں نے آدھا پاکستان تباہ کر دیا. وہ میپ دکھا رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ افغانستان تک تباہ کر دے. اب اس سے زیادہ انسلٹ ان کے اپنے میڈیا کی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وار میں پروپیگنڈا چلتا ہے، ایک فوگ آف وار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے بھی کہ جی وہ پائلٹ ہے کہ نہیں ہے، ایک سلسلہ چلا. لیکن ایک سنجیدہ میڈیا جو ہے وہ کچھ حد تک تو پروپیگنڈا میں حصہ بنیں گے، لیکن اتنا جھوٹ نہیں بولیں گے جس کو دنیا میں کوئی نہ مانے. تو آئی تھنک جو ہم اگر صرف پاکستان انڈیا کی بات کریں، ہم نے ڈپلومیسی میں ان کو مارا، وچ از ویری ہارڈننگ. ہمارے لوگوں کو، ہمیں اکثر اپنے ڈپلومیٹ سے شکوہ ہوتا تھا کہ ہم ڈپلومیٹیکلی دنیا کو انگیج نہیں کرتے صحیح طریقے سے. اچھا ساجد صاحب، یہ انڈین پریس کانفرنسز میں یہ بات ہوئی کہ آل پائلٹس آر ان ہوم ناؤ. اس کے بعد یہاں پر کچھ ایسی اسپیکولیشنس ہوئیں کہ کیا واقعی ہمارے پاس کوئی پائلٹ تو نہیں ہے ان کا، شیوانگی کے بارے. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، الجزیرہ نے جب یہ رپورٹ کیا کہ کوئی پائلٹ ہے ہمارے پاس، ہمیں اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس پہ ریئیکشن جنرل شریف نے، اس کا DGISPR نے بڑا کلیئر جواب دیا. کچھ ریئیکشن ساتھ بیٹھے AVM اورنگزیب نے دیا. تو باقی آئی تھنک آئی لیو اٹ ٹو دی اسپیکولیشن آف دا پیپل. آئی ول آفیشیلی گو بائی دا ورڈ. ابھی آپ بھی مسکرائے ہیں تو مجھے یاد آ گیا اورنگزیب احمد صاحب بھی جو تھے نا اس وقت بڑا معنی خیز مسکرا رہے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وقت AVM اورنگزیب کی، ماشاء اللہ اورنگزیب کی آپ نے مسکراہٹ پک کی. تو آئی لیو اٹ ٹو دی آفیشیل ورژن جو DGISPR نے کہا ہے. آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ بیونڈ دیٹ. اسمائل اپنی اپنی. دال میں کچھ کالا تو ہے نا. دیکھیں دال میں پائلٹ تو نہیں. یہ بھی آئی کانٹ سے ٹو بی ویری، میں نہ اس کو اوپنلی کچھ ایسے کروں بیکاز میرے پاس کوئی کنفرمڈ سورس نہیں ہے. میں بھی کسی کو وہاں پوچھتا ہوں تو بس مسکرا کے جواب آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. لیکن دیکھیے یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی پائلٹ ہمارے پاس ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی ریکیج، جیسے ابھی نندن کا تھا، ہمارے ایریا کے آس پاس کہیں ہونا چاہیے. پائلٹ ایسے نہیں آتا کہ وہ اتنی زیادہ ہوا چلی کہ اس نے ایجیکشن تو کی انڈیا میں اور وہ ہوا کے ساتھ اڑتا ہماری طرف آ گیا. انڈیا والے ایسا کہہ سکتے ہیں، ان کے میڈیا نے کہا کہ جی ہم نے ایک ان کا سرگودھا کے اوپر F-16 گرایا ہے اور پائلٹ کو ساؤتھ میں کھوکھرا پار کے پار پکڑا ہے. تو آئی ایم شیور ان کے پاس وہ ہوگا، شاید ان کا اپنا ہی ہو، لیکن اس سے زیادہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. کوئی سیٹلائٹ ایویڈنس تو پھر دکھانا چاہیے نا ان کو. اس کا کبھی ایویڈنس نہیں ہوا ان کے پاس؟ کبھی نہیں ہوا. نہ پہلگام کا تھا نہ اب کوئی کچھ بھی نہیں ہے. پہلگام میں تو 10 منٹ کے اندر انہوں نے FIR بھی کر دی، جہاں پہ پہنچنے میں 35 منٹ 40 منٹ لگ جاتے ہیں. تو جو اب دیکھیں ایویڈنس کی بات، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا کہ ہم نے 5 جہاز گرائے تو ریکش کہاں ہیں. اب عام آدمی تو وہی ابھینندن والا سمجھے گا کہ طیارہ بھی پڑا ہوا ہے، پائلٹ بھی پکڑ لیا، وہ ہو گیا. لیکن ایک سمپل سی بات، آئی ایم شیور پہلے بھی بات ہو چکی ہوگی، اب پچھلے 6 برس میں جو ایئر بیٹل ہے یہ بہت تبدیل ہو گئی ہے. اب آپ کو دشمن کے علاقے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ان کا ایک بھی جہاز بارڈر کراس کر کے ہماری طرف نہیں آیا ایون ان دس وار، لیکن ہمارے گئے کسی اور کام کے لیے گئے جس کے لیے وہ رشیا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں کہ ہمیں وہ S-400 اور چاہیے فوری طور پہ. 10 مئی کو صرف ہواؤں میں ہمارے ہی طیارے تھے، مقابلے میں ان کا کوئی آیا بھی نہیں. الحمدللہ. اور میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ایک جو اچیومنٹس ہوتی ہے نا، کہ کچھ لوگوں نے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ، سوالات آج کل ہر کسی کے پاس میڈیا ہے، اپنے اس کے اوپر موبائل کے اوپر ہر طرح کی خبر آ رہی ہے، ان کی بھی آ رہی ہیں، ہمارے بھی آ رہی ہیں. تو ایک اور سوال جو اٹھا تھا کہ جی ہم نے زیادہ جہاز کیوں نہیں گرائے اگر 70 تھے تو. یار ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم ایک مشن کے لیے جاتے ہیں تو 2 چیزیں اس میں جو ہوتی ہیں وہ بڑی کلیئرلی بتائی جاتی ہیں: ڈسٹرائے دی ٹارگیٹ، کم بیک سیفلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن 35-36 ہمارے جہازوں نے 70-75 میں سے 5 گرائے
وہ ایک بہت بڑا فیسٹ تھا. لیکن اس سے بھی بڑا تھا کہ سیفلی سارے اپنے گھر کو واپس آئے. ایک دے واز 70. اور یہاں پہ آپ کو آپ نے کہاں دیکھی ہوگی پرانی انڈین فلم کا کوئی ڈائلاگ یاد نہیں آیا آپ کو؟ ویسے سنا ہوگا, سنا دوں آپ کو؟ جی جی شیور. وہ میں کہتا ہے کہ جب 70-75 میں سے 5 واپس نہیں گئے تو مودی نے سامنے ان کے کھڑے ہو کے پوچھا نہیں کتنے آدمی تھے. پوچھنا چاہیے تھا کتنے رافیل تھے, کتنے JF-17 تھے. تو آئی تھنک اس سوالات اٹھتے ہیں اور آہستہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوری جواب دیا جائے. تو ایتھیکلی میرا ایز ایکس PF میرا یہ کام ہے کہ میں کوئی اسپیکولیشن نہ کروں. ہم آفیشیل ورژن جو آ رہا ہے ISPR کا یا PF کے میڈیا افیئر کا اس کو سنیں, اور پھر جیسے جیسے اس کو کتنا فوگ آف وار ہوتی ہے, وہ جب دھند چھٹتی جاتی ہے تو چیزیں نکلتی آتی ہیں. اب دھند چھٹ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اترے ہوئے چہرے بھی ہیں انڈین ایئر فورس کے لوگوں کے. اور مجھے تو ایک بڑی افسوسناک بات پتہ چلی کہ وہ جو ان کی خاتون ہے صوفیہ قریشی, اس کو ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ دہشت گردی کا تو ان کا ہے, کر رہے ہیں, اس کی فیملی کو تھریٹ کیا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بیچاری کو لا کے بھی انہوں نے بٹھایا تھا ٹو شو اے فیس آف دیئر ہپوکریسی کہ دیکھیں جی ہماری تو مسلم آفیسر ہے جو آ کے بریف دے رہی ہے, اور پھر آخر میں صرف عورتوں پہ آ گئے. اپنی ہی آفیسر کو ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں, وچ از ویری بیڈ. آن دی کنٹریری ہماری یہ بات, ہم ریٹائرڈ لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ایوری بڈی ایگریڈ کہ اگر کوئی ہے, اور میں نے بھی کہا اگر ہمارے پاس کوئی ان کی فیمیل پائلٹ ہے, ہمیں اس کو نہ پریڈ کرنا چاہیے نہ اس کو مسٹریٹ کرنا چاہیے, رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں اگر ہے تو. تو کسی نے کہا یار کم از کم جاتے جاتے فائزہ بیوٹی کریم ہی دے دیں اس کو, جس طرح کی تصویر, کیونکہ مختلف وہ تصویریں آ رہی تھیں. میں نے کہا ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چائے کی بجائے وہ آفر کر دے, لیکن آئی ایم شیور اگر ایسا ہوتا یا ہوگا تو ہم اپنی اخلاقیات کے حساب سے ہماری اخلاقیات ایک بچی کا احترام کریں. بالکل. ان کے فارن سیکرٹری کو جس طرح سے یہ ڈسریسپیکٹ کریں ان کی بیٹی کو, اور ہمارے فارن سیکرٹری نے ان کو بتایا کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, اخلاق کیا ہوتی ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا ساجد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں انڈیا کے خلاف فضائی برتری تو حاصل ہے, اس کے بعد یہ انڈیا نے امریکہ کے جو پاؤں پکڑے اور سیز فائر کروایا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیز فائر ہونے کے بعد ہم لوگ کس طرح انٹرنیشنل فورمز پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے, اپنے کیس کو اٹھائیں گے, بات کریں گے؟ آئی تھنک کہ جس طرح سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, اب آپ نے امریکہ کا ذکر کیا تو تھوڑا ہم اپنے ریجن کی لڑائی سے نکل کے اب ہم آئی تھنک بالکل صحیح ڈائریکشن میں گلوبل یا اسٹریٹجک لیول کے اوپر جا رہے ہیں, ایکسٹرا ریجنل اس لیول کے اوپر جا رہے ہیں. ہم نے اپنا یہ جو ملیٹریلی ہم نے کیا, جس میں ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, سائبر فرنٹ ہے, اسپیس فرنٹ ہے, ہم نے اسپیس میں بھی آپریٹ کیا. یہ سارا کرنے کے بعد اگر ان کو کوئی جو رات کو نہیں مان رہے تھے صبح صبح بچانے آ گئے, تو اب جو آپ نے بات کی ہے میری ذاتی رائے میں ان کی پشت پناہی انڈیا کو حاصل تھی. اب اس چیز کو آپ کنیکٹ کریں چائنا امریکہ رائیولری کے ساتھ. میڈلن آلبرائٹ کلنٹن کے ساتھ وزیر خارجہ تھی, اور اس نے کہا تھا کہ اکنامک گروتھ آف چائنا از اے تھریٹ ٹو دی نیشنل سیکورٹی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور ابھی ٹیرف وار کیا ہوئی تھی شروع. اچھا اب یہ ساری چیزیں میں بالکل اپنا آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں. اب امریکہ کی بہت بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ملٹری انڈسٹریل ان کا جو ایمپائر ہے. صحیح. اب جیسے یہ سلسلہ ہوا, یورپین اور امریکن مارکیٹ کو انتہائی بہت بڑی, جس کو کہتے ہیں نا چوٹ لگی, ڈز لگی, اور چائنیز یہاں پہ چلے گئے. کیونکہ چائنا پاکستان کا کھل کے ساتھ دے رہا ہے, لیکن امریکہ نے انڈیا کا کھل کے ساتھ نہیں دیا. چائنا کھل کے اس لیے بھی ساتھ دینا ان کا بنتا ہے کہ ان کو پریکٹیکل وار جس سرٹیفکیشن ان کے ویپنز کی ہم کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ٹرمپ نے جو ٹیرف وار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دس ول بی دی اینڈ آف دی اکنامک فلاں آف چائنا اینڈ اے نیو امیرکا, اسٹرانگر امیرکا. تو کل رات کو ہی مان گئے نا. کیوں مان گئے؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب میں $120 بلین کے انہوں نے اسلحہ بیچنے کا کانٹریکٹ کر لیا. اوور آل پیکج از گوئنگ ٹو بی $600 بلین.
बिकॉज नाउ मेनी कंट्रीज जो है वो जाएंगे चाइना की तरफ, तो पहले से घेर रहा है हमारे, तो पहले से घेर रहा है। तो आप देखें जैसे ही ये कंफर्म हुई है और मार्केट्स में उनके शेयर्स गिरे हैं, वेस्टर्न जो कंपनीज हैं उनके, खासतौर पे मार्शल दाशो और फ्रांस वालों के, और चंगदू के जहाँ पे ये JF-17 और J-10 दोनों बनते थे इनिशली, J-10 JF-17 भी वही, उनके कहाँ पे चले गए। तो एकदम उनको फिक्र हुई कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अगर आधी दुनिया का रुझान इनकी तरफ हो जाता है तो क्या होगा। No, Pakistan, I am sure, will not go for any more of F-16 ये वो। हमारी आंखें अब इधर ही हैं। मैं तो हमेशा से बिलीव करता था पिछले 20 साल से कि दुनिया में अमेरिकन वेपन्स के अलावा भी सुपर पावर्स हैं, और चाइना को ये सुपर पावर प्रैक्टिकली बना के दिखाने में हमारा काम है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स का काम है। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से 2 कंट्रीज तो बड़े क्लियरली इन्वॉल्व थे। अमेरिका की बैकिंग थी सही। एक रात पहले तक उन्होंने कहा हमने छुड़वाना नहीं, डोंट एक्सपेक्ट अस टू डू दी मीडिएशन बिटवीन यू, यही कहा ना जी। सुबह 5 बजे फिर क्या हो गया था, 3 घंटे 45 मिनट के एक्शन के बाद आपकी तबीयत साफ हो गई, आपने फौरन कह दिया। फिर आपने अगली बात कर दी कि मैंने तो इसलिए किया कि न्यूक्लियर में जा रहे थे। वेल, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा, शायद हमारा वो भी एक डिप्लोमेटिक। लेकिन साजिद साहब, हमारी कैपेबिलिटी तो अब दुनिया से ढकी छुपी नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। तो फिर सीज फायर बगैर टर्म्स एंड कंडीशंस के हमने क्यों मान लिया? देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए कि एक तो हमें मॉरल असेंडेंसी भी मिली, इखलाकी बर्तरी जिसको कहते हैं मिली। कई दफ़ा वॉर को प्रोलॉन्ग करने के बाद आपको गॉड फॉरबिड नहीं पता होगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। बिल्कुल। सो ये कभी कैसीनो में जो लोग जाते हैं ना, तो सियाने लोग उनको कहते होते हैं, जब पहली दफा आपका जैकपॉट निकला है ना, उठाओ और वापस आ जाओ। हाँ जी। अगर आप कहते हैं ना और यू मे एंड अप लूजिंग, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखिए, वॉर में आप यही नहीं कह सकते कि हमारा कभी कुछ नहीं होगा, खुदा ना खास्ता, एनीथिंग कैन हैपन। अल्लाह ताला ने सबक देने के लिए जंग उहद में भी मुसलमानों को एक दफा लगा दिया था कि अगर आप कमांडर की बात नहीं मानोगे भी हो सकता। तो आई थिंक इट वॉज वेरी वाइजली डन। हमने इखलाकी फतह, डिप्लोमेटिक फतह, ये सारी चीज़ें हमने हासिल कर ली थी। अब दुनिया में कोई कंट्री नहीं, मतलब वर्ल्ड बैंक जो बात कर रहा है कि ये जो वी आर द गारंटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, और इसको दे विल हैव टू गो बैक, वो भी हो गया है। और हमें कोई कंट्री इस वक्त इंडिया को ये सस्पेंशन ऑफ वाटर पे नहीं कर रहा। चाइना ने कहा है कि अगर ये बात है तो ऊपर तो ये इंडस वहां से शुरू होता है, जो वो हिस्सा ऊपर वाला नॉर्थ का, कश्मीर से ऊपर जो चाइना के पास है, कल को कहते हैं मैं वहां से कर सकता हूँ। और बड़ी चीज हुई है, बांग्लादेश ने बड़ी इसको, हमारे भाइयों ने बड़ा सेलिब्रेट किया है। और मैं कल देखे एक हमारी बैटल की वजह से इधर अमेरिका ठीक हुआ, इजराइल की बेइज्जती हुई, सारे जो ड्रोन थे उसके बनाए हुए थे, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। लेट मी सिंपली टेल यू के रिवर्स इंजीनियरिंग तो हम मास्टर होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ बिलालगंज में भी हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग को मैं वैसे ही देख रहा था कि एक ड्रोन की मशीन कल को पता लगे कि बिलालगंज भी इन्होंने मुका दिए कि एक ड्रोन की मशीन से एक बंदे ने अपने वो घर की वॉशिंग मशीन ठीक कर ली उसकी मोटर लगा के। हाँ जी। तो देखें, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कोई इशू नहीं है। आर इंजीनियर्स आर वेरी गुड इन दैट। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में हमने पिछले 50 बरस में चाइनीज को बहुत हेल्प की है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की विंडो हमने खोल के दी उनको। बिल्कुल, चाइना ऐसे नहीं हमारे साथ। तो वो बाबर मिसाइल भी हमारा जो है रिवर्स इंजीनियरिंग है, टोमाहॉक की। बिल्कुल। तो किसी ने अपना को चीज़ गलत ही हमारी तरफ फेंक दी, हम बना लेंगे भाई। तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग, और दूसरी ये कि ये पहले ही दफ़ा थी कि और फिर मेरे ये भी मुझे यकीन है, गारंटी है कि इनका जो राफेल अटैक था उसकी सारी प्लानिंग इजरायलियों ने की थी। जब उस पर मार पड़ी तो ये सारे इजरायली ड्रोन्स थे, इनको उन्होंने ही प्रोग्रामिंग करके उनको लॉन्च किया, उनको हिट पड़ी। और रेस्ट अश्योर्ड, आइंदा ये ड्रोन भी इस तरह नहीं आएंगे। देयर इज अ वेरी इफेक्टिव माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो इनके सर्किटरी को जला देगी, and I'm sure very soon we are going to have that. साजिद साहब, सुना है कल लाहौर में भी एक ड्रोन आया था, उसको न्यूट्रलाइज करके नीचे उतारा हमने। ये इससे मुझे याद आया कि आपने कहा कि हमने साइबर वॉरफेयर में बड़ा कमाल किया। हाँ। वो आपने भी लिस्टें पढ़ी होंगी सारी दुनिया के, वो गूगल का भी CEO इंडिया ने, फलाना भी IT है, फलाना IT का इंडिया, भाई किधर थे भाई? तो एक तरह से अच्छा हुआ कि इनकी सिलिकॉन वैली ने सारे अच्छे IT एक्सपर्ट बाहर भेज दिए। तो इनके अपने पास को मेरे जैसे बच गए जिनको मोबाइल फ़ोन करना ऑन करना आता है बस। तो आई थिंक साइबर में हमने कमाल किया। मोर देन
2000 to 2500 तो हमने इनके इवन CCTV कैमरास को साइबर अटैक किया, फिर इनके ग्रिड स्टेशन को हमने साइबर अटैक किया। और हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है ये साइबर वॉरफेयर में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में? इसका तो इंडिया को भी नहीं पता था, तो मुझे क्या पता होगा, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट आपने रिजल्ट देख लिया ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम हमेशा रिजल्ट ही वी हैव बीन क्वाइटली वर्किंग ऑन दैट। और एयरफोर्स में, सिर्फ आर्मी में नहीं, एक तो होता है ना आपके कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे एजेंसीज के पास होते हैं उस वक्त, लेकिन ये एयरफोर्स हैज़ एन एक्सीलेंट सेटअप ऑफ काउंटरिंग दीज थिंग्स, और आई एम प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल, हमें फ़ख्र है तमाम अफवाज पाकिस्तान पे, क्या हमारी आर्मी, क्या एयरफोर्स, क्या नेवी, सब ने जो है वो मुश्किल हालात में जो है वो हमारा साथ दिया, और फ़ख्र पाकिस्तान है, साबित किया है, रिज़ल्ट से साबित किया है। साजिद साहब, अभी तीसरी आलमी जंग के जो इम्कानात बन रहे थे, ऐसी चमगोइयाँ हो रही थी जगह जगह। अभी आपने भी कहा कि जंग जब होती है या जंग का जब माहौल बनता है तो फिर कुछ भी इम्कानात होते हैं। आपको लगता है कि सीज़ फायर तो हो गया, डोनाल्ड ट्रंप भी अनप्रेडिक्टेबल है और मोदी भी अनप्रेडिक्टेबल है, आपको लगता है कि ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर सकेंगे या करेंगे? आई डोंट थिंक सो। स्पेकुलेशंस तो बहुत हो रही हैं। देखिए, फॉर 2 रीजंस। एक तो वी हैव प्रूव्ड आवर मेटल, और इतने दिनों में वो कोई नई चीज़ लेके नहीं आए। अगर उनका ख्याल है कि हमने उनको ब्रीफिंग में दिखाया कि तुम्हारे जहाज यहाँ थे, हम यहाँ थे, ये तो इसको वो इंटरप्रेट करके कोई काउंटर कर लेंगे, भाई हमने सोच समझ के दिखाया है। ये सिर्फ एक हमने वो आपको अपना जो है ना मैजिक दिखाया है, बाकी सारे हमने संभाल के रखे हुए हैं। और दूसरी बात, इस वॉर के आउटकम से सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो चाइना है, अ ट्रस्टेड फ्रेंड, एंड रेस्ट एश्योर ऑल पॉसिबल थिंग्स आर बीइंग डन टू मेक श्योर कि अगर मोदी किसी भी की भी बैकिंग के साथ दोबारा कुछ करने की कोशिश करता है, वी विल अगेन हिट देम वेरी हार्ड। साजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मोदी तो बढ़ के मारता है, भारत का तो ये वतीरा है, हम तो वो लोग हैं कि जो 313 भी हों, कोई हमें लेटेस्ट जंगी हथियारों की ज़रूरत नहीं है, हमारा जज्बा ईमानी ऐसा है कि 313 हो तो हम दुश्मन को धूल चटा सकते हैं, और हम 313 का ही इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जज्बा ईमानी भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना जदीद हथियार इंपॉर्टेंट होते हैं? क्यों नहीं। देखिए, हमारे ईमान में तो हम जहाज़ में बैठते थे ना, और अभी तो बड़े जालिम किस्म के जहाज़ हैं, जब वो होते थे जिनमें कोई इतने सेफ्टी मेजर नहीं होती थी, इतने रिलायबल इंजन नहीं होते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठते थे। और यकीन करो कि जब वो लैंडिंग गियर पहिए निकालने के लिए लीवर को नीचे करते थे ना, और अगर तीनों पहिए आ जाते कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये हमारा तो फेथ ही यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं तो वही परेशान होता हूँ कि हम तो सारे के सारे मिन हैसुल एयरफोर्स कॉम, हम अगर अपनी एक बैटल में जाते हैं, वॉर में जाते हैं, हम अल्लाह पे, एक अल्लाह पे ईमान रख के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बेचारों की तो आप देखें ना, अगर इनका एक यूनिट है, 12 पायलट बैठे हुए हैं, इसका भगवान एक होगा, इसका भगवान दूसरा होगा, इसका, उनकी तो भगवानों की आपस में नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका फेथ किस में होना है? तो ये अल्लाह पे जो फेथ है, ये तो बुनियाद है हमारी। वही रहमान है जो थामे हुए उनको आसमान पे। और इनके राफेल पे तो ये जो नींबू इन्होंने लगाए थे, मिर्ची लगाई थी, वो दांत खट्टे तो असल में हमने किए उनके। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो नींबू उन्होंने लगाए थे, हमने वही निचोड़ के इनके दांत खट्टे किए। बहुत वेल सेड। डिफेंस मिनिस्टर होके क्या बात है। आप देखें कि उसकी वेस्टर्न मीडिया ने इतनी उसकी वो इतना मजाक उड़ाया उसका, उसके ऊपर वो 1-2 हैं बड़े इंपॉर्टेंट के लॉस एंजलिस में बैठे हुए पॉडकास्ट इस तरह करते हैं, दे मेड सो मच फन ऑफ दैट कि वो लोग जो है, अगर फ्रेंच कंपनी का कोई भी हमें सुन रहा है तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का तो ये लेवल है कि वो उनको उनकी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उस नींबू पे जो है वो यकीन है, तमाद है कि ये बचा लेगा। कि नारियल फाड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, तोड़ेंगे तो मिर्चें लटकाई गई हैं। जैसे हमारे नहीं, नया कोई ट्रक लेता है तो बेगम की गुत लटका देते हैं नीचे, वो काली काली कपड़े लटका देते हैं नजरे बद से बचने के लिए। आई थिंक दैट वाज वेरी चाइल्डिश। द फेथ इज द बेसिक थिंग। आप यकीन करें, वो आपने तस्वीर देखी होगी, पायलट साइन करके जा रहे हैं। हाँ जी। या ये उस ईमान के साथ ये साइन किए जाते हैं। किसी ने कहा कि ये डेथ वारंट है, मैंने कहा ये दुश्मन के डेथ वारंट साइन करके जा रहे हैं। क्या बात है। तो ईमान और करम अल्लाह का। एक तरफ उनके मुरझाए हुए चेहरे हैं, उतरे हुए चेहरे हैं, और एक तरफ हमारा सीना फख्र से चौड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एयरफोर्स के क्या मोराल है, क्या मोटिवेशन है अभी उनके मोराल पास? तो हमारी एयरफोर्स का 7th स्काई के ऊपर है, और मोटिवेशन हमेशा से मतलब बहुत ज़बरदस्त रही है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल लूँगा। मैं जब हमने वो एटमी धमाके करने थे,
تو آئی واز دین کمانڈنگ اے اسکواڈرن, اور ہمیں ایک ایریا الوکیٹ ہوا تھا کہ یہ سینسٹیو ایریا, اس کی ہم نے کسی بھی ممکنہ خطرے کے خلاف ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. وار نہیں تھی, صرف ہم نے ایک بہت بڑا کام کرا. خدشہ تھا کہ انڈیا, اسرائیل کا ایک اسکواڈرن پہنچ چکا تھا سری نگر کہ یہ ہماری نیوکلیر انسٹالیشن کو حملہ کرنے آئیں گے, اور اس میں یہ تھا کہ ہم باری باری فلائی کر رہے تھے. ایک ینگ آفیسر, فلائنگ آفیسر, اب تو آپ کے بھائی بھی ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ رینک کیا ہوتا ہے جی, اور عام طور پہ شاید وہ اپنے او سی کے دفتر کے سامنے سے گزرے بھی نا, وہ اچانک دروازہ کھول کے انٹر ہوتا ہے. میں نام نہیں لوں گا, ماشاء اللہ از ایئر وائس مارشل. سر میں کیا ہوا ہے سر, میں کیا نہیں ہوں کہ میں جنگ لڑ سکوں, کیا ہوا ہے سر, میں ابھی کاکپٹ میں صرف 45 منٹس بیٹھا ہوں, مجھے نے کہا تم تھک گئے ہوگے, باہر آ جاؤ. کیا بات ہے. میں نے کہا اوکے جسٹ ویٹ. میں نے اپنے نمبر 2 کو بلایا, میں نے کہا ابھی کون بیٹھے تھے, میں نے کہا جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے ہی ول گو بیک. تو یہ جذبہ تو صرف تھا ایک پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب اس کو ملٹی پلائی کر دیں آپ جتنے سے چاہیں کہ جب اٹس اے سچویشن آف وار, جب اٹ از سیونگ یور اور کنٹری. اور تو یہیں پہ میں یہ گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کو داؤ پہ لگاتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے وارنٹ پہ دستخط کر کے جاتے ہیں, ان کی عزت کیا کیجیے. بالکل, ہم وہ قابل عزت ہیں اور ہمارا فخر ہیں. ساجد صاحب, آپ کا ایک وقت گزرا ہے ایئر فورس میں, آپ نے بہت کچھ دیا ہے ایئر فورس کو. جب پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ کیا مراحل ہوتے ہیں؟ جان سے لڑنا, وہ جو ہے نا پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ جو لہو گرم کرنے کی جو پریکٹس ہوتی ہے, یہ کس طرح سے کراتے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں میں اپنے سے اسٹارٹ کروں گا. پرانی بات, ہم نصف صدی پیچھے چلے جاتے ہیں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بیکم اے فائٹر پائلٹ. نہ تنخواہ کا کبھی سوچا تھا, نہ کسی اور چیز کا سوچا تھا, ایک پیشن تھا. اینڈ وی نیو کہ اس میں اپنی جان کا خطرہ ہے. صرف وار میں نہیں, ہم آئی یو کنیکٹڈ ود ایئر فورس ان پیس ٹائم. جہاز ہے, مشین ہے, پیس ٹائم میں آپ ایک اپنی ایکسرسائز کرنے گئے, اس کا انجن بند ہو جاتا ہے, کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ اسٹارٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے تو باہر نکلنے کی کوشش نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کسی پروفیشن میں جاتے ہیں, پھر جب باری آتی ہے تو پھر آپ کو کوئی خوف یا کوئی خدشہ نہیں ہوتا, کیونکہ پھر اس سے پہلے ہم, جیسے آپ نے تربیت کا پوچھا, اس سے پہلے ٹریننگ بھی اسی طرح ہوتی ہے. اچھا, آپ کی پہلے دن سے جب آپ کی جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھنے سے پہلے کی بھی تربیت ہے, وہ بھی بڑی رف اینڈ ٹف ہوتی ہے. جب آپ پہلی دفعہ کاکپٹ میں بیٹھتے ہیں اور اس وقت ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پیس ٹائم میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جنگ ہوئی تو پھر آپ تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی ہو. تو پھر بھی دوسری بات یہ کہ آئی ایم شیور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, اور وی بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا جو مین دشمن ہے یہ مودی صاحب اور اس کے جو ہواری ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے پاس 350 400 جہاز رہے, ان کے پاس 1100 1200, 3 گنا بڑی. تو ہماری تربیت میں بھی یہ ڈرل کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ ہم 2 جائیں گے تو سامنے سے 6 نظر آئیں گے, آپ نے 6 کو کاؤنٹر کرنا ہے. کیا بات ہے. تو یہ ہے وہ ٹریننگ, اور یہ ہے وہ جذبہ, اور ان سب کے اوپر ہے ایمان. بالکل. ساجد صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے, اور اپنے قومی ہیروز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ تم ہی سے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے, تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہاد ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان ایئر فورس پائندہ باد. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.